ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. Салом. дар рӯзи дуюми сафар ба шаҳри Роғун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони нерӯгоҳи обии Роғун ва фаъолони шаҳр мулоқот намуда барои вусъати корҳо ва назорати сифат дар назди коргарон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. 28 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони нерӯгоҳи обии Роғун ва фаъолони шаҳри Роғун мулоқот намуданд. сарвари давлат баъди боздид аз маҳалли бунёди нерӯгоҳ ва шиносоӣ бо раванди корҳои сохтмонӣ бо таҳлилҳои амиқ андешаронӣ намуда барои вусъати корҳо ва назорати сифат дар назди коргарон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. муҳтарам бунёдгарони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ҳозирини гиромӣ, ҳамаи шумо хуб дарк мекунед ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои расидан ба истиқлоли энергетикии Тоҷикистон, рушди устувори иқтисодии мамлакат, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва пешрафту ободии ватанамон заминаи устувор мегузорад. мо Роғунро беҳуда иншооти тақдирсози аср эълон накардаем. аз ин рӯ ҳарчи зудтар ба анҷом расонидани сохтмони нерӯгоҳ ва пурра ба истифода додани иқтидорҳои он барои кишвари мо аҳамияти ҳаётӣ дорад. ҳатто як соаташ, як рӯзаш барои мардуми мо, барои давлати мо бисёр муҳим аст. шумо дарк намекунед вақте ки моҳи декабр, январ, феврал дар сардиҳои 17, 18, 20 дараҷа мо наметавонем пурра ба мардум барқ таъмин кунем. чӣ қадр мардум азият мекашад. вобаста ба ин бори дигар таъкид менамоям ки ҷараёни корҳои сохтмон бо истифода аз шароиту имкониятҳои иқтисодию молиявӣ ва техникаву технологияҳои замонавӣ, инчунин бо риояи стандартҳои байналмилалӣ бояд тезонида шуда ихтиёрҳои навбатии нерӯгоҳ ҳатман дар муҳлатҳои муқарраргарда ба истифода дода шуд. ҳар вақте ки ман ба сохтмонҷиён муроҷиат мекунам ки суръати корҳои сохтмониро тезонидан дар кор, сурат бахшидан дар кор, ман дар назар дорам муқоиса ба бунёди нерӯгоҳи барқи обии норак. фарқияти техника, мошиноолот, таҷҳизоти замонавӣ, он чӣ ки дар норак истифода шуд ва он чизе ки имрӯз дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун истифода мегардад, аз замин то осмон фарқ дорад. як мошини боркашон ки қуму шағал мекашонад ба садди обанбор, нисбат ба нерӯгоҳи барқи обии норак 5 мошин нақлиётиро иваз мекунад. ҳамаги мошинои вазмини борбардор 20 тонна мегирифтанд, ҳозир 90 тонн. ғайри ин технологияи ҳозирзамони конвейерӣ дар болои худи сад шағалро аз 10-12 километр кашонда қадар рихта истодааст. ин набуд. ё таҷҳизотҳои технологияҳои пармакунӣ аз он замон ба ҳозира фарқ мекунад. барои ҳаминам аз лиҳози самаранокӣ ва технология ва техникаи ҳозиразамон мо муҳлати сохтмона ҳарчи кӯтоҳ карданмон имкон дорем. албатта бо риояи стандартҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд ки дар инҷо назорат мебаранд доир ба сифати кору масъолаи сохтмонӣ ки мо дар иҷрои корҳоамон истифода мебарем. мо нерӯгоҳро барои як рӯз бунёд намекунем. нерӯгоҳ барои ҳазорсолаҳо аст.
نیروگاه نورک بینه زیاده از 40 سال خدمت کرده ایستاده است. این روز هم تجدید نیروگاه نورک برابر روغن رفته ایستاده است. ما مبلغی کم نه 750 میلیون دلار صرف کرده ایستادیم برای پوره از نوسازی کردن نورک و اقتدار نورک زیاده از 600 مگاوات باز بلند برداشته میشه. طلبات هر روز در مملکت زیاد شده ایستاده است با استعمال برق. هم با در نظر داشت افزایش اهالی، هم با در نظر داشت رشد اقتصادی، پیش از همه رشد صنعت. به این دولت اقتصادیات رشد نمی کند، ترقی نمی کند. برای این برق در کار و مخصوصا در همین شرایط زمان تغییریابی اقلیم برق سبز، انرژی سبز، یعنی این آورده بر رشد اقتصادی سبز میرساند. قابل ذکر است که توسط دو اگریگات اول نیروگاه از سالهای 2018 2019 تا امروز 7.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردیده به نظام یگانه انرژتیکی کشور انتقال داده شده است. زمانی که من یکم مرتبه از نیروگاه دیدن کردم تالار ماشینا پوری آب بود. نقب‌ها کنده شد از بین رفتگی بودن قریب. وقتی که در شهر دوشنبه پایتخت مملکت در تولدخانه در دوره زمستان 4-5 طفل نوزاد به هلاکت رسید از سردی، از خنکی، نه گاز، نه نفت، نه آب گرم، نه برق. با خلاصه آمدیم که نیروگاه برقی آبی روغن بنیاد کردن در کار. حتی کس باور نمیکرد که نیروگاه برقی آبی روغن برق استحصال میکند. ما دیده ایستادیم حاضر. قدرت متخصص، قدرت تکنولوژی و قدرت ننگ و ناموس ملی به چی آورده میرساند. من بارها تاکید کردم، بار دیگر میگم، اگر ذوق داشته باشیم، صدقاً وطنمون دوست داریم و زبانمون در دنیا کار نمیشدگی نیست. امروز در ساختمان 99% ساختمانچیان، کارمندان انژینر تکنیکی خودی متخصصان محلی. رحمت کلان شرکت‌های خارجی که در اینجا متخصصین کار میکنن، این هم برای ما مهم که متخصصان ما از آنها کار را یاد میگیرند، استفاده‌وری تجهیزات را یاد میگیرند، لایحه کشی را یاد میگیرند، بسیار چیزهای استانداردهای بین المللی را از خود میکنند که آینده بعد روغن میتوانند، نه اینکه در تاجیکستان، در دیگر کشورهای دنیا هم در بنیاد نیروگاه ها اشتراک کرده توانند. دیروز همچنین خط انتقال برق 220 کیلووات از دستگاه تقسیمات پوشیده الیگازی نیروگاه برقی آبی روغن تا زیرایستگاه روغن به استفاده داده شد. با من معلومات دادند که در زیرایستگاه 14 گکتار زمین ده هزارها تن متال کنسترکسیا منتشر شده. زن جناب بیاره اینجا زمین میلغزد، یگان شب و روز حادثه میشود و مردم به برق میمونند. اینا ایواز کردن نکن. حساب کرده آوردن 100 میلیون دلار. با مرور زمان جستجو کرده آهسته آهسته اول 220 ایواز کردیم، بعدا 500. همگی وقتی که ما دریافت کردیم تکنولوژی حاضر زمان در 23 ساعت زمین همین تکنولوژی جا شد و 14 گکتار هزارها تن متال و ترانسفورماتور و دیگر تکنولوژی همه بیکار شدن. پیشرفت علم دیدین؟ پیشرفت تکنولوژی دیدید؟ این قریب 15 سال پیش. حالا چی؟ امروز این سرعت کیهانی قطعی علم و تکنولوژی و تکنیک پیش رفته
ба зеҳни сунъӣ оварда расонидан ин қадар пешрафта истодаст. мо рӯ ба илм маориф оварда монда кор, ҷавононро тарбия карда монда кор, мутахассис тайёр кунем. дирӯз як марказ дар инҷо иттитоъ кардем барои тайёр кардани махсусан мутахассисони соҳаи барқ. 4 ҳафта 3 моҳ бо стипендия метиҳанд. ҳатто бонуҳое ки кӯдаки ширхӯра доранд алоҳида ҷои хоб, ҷои нигоҳдории тарбияи кӯдак, литсензияи байналмилалӣ, ҳуҷҷат ки тамоми дунёро ҳуҷҷата пешниҳод мекунад, ҷои кор ҳаст. ҳозирини гиромӣ, дар соли 2023 барои идомаи корҳои сохтмон дар нерӯгоҳи Роғун аз ҳисоби бюҷети давлатӣ 2,6 миллиард сомонӣ пешбинӣ шуда буд, вале бо мақсади боз ҳам тезонидани раванди корҳо ҳукумати мамлакат идоватан 2,6 миллиард сомонӣ ҷудо намуд. яъне соли гузашта барои бунёди иншооти мазкур 5,2 миллиард сомонӣ равона карда шуд. ҳамчунин дар соли 2024 барои идомаи корҳои сохтмон аз ҳисоби бюҷети давлатӣ маблағи 2,8 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. аммо бо мақсади ҳарчи бештар вусъат додани корҳои сохтмону васлгарӣ дар ин иншоот то ба имрӯз, яъне дар 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ қариб 3,5 миллиард сомонӣ пардохт гардидааст. дар маҷмӯъ дар давоми солҳои 2008-2024 ҳукумати мамлакат барои анҷом додани корҳои сохтмону барқарорсозии нерӯгоҳ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва дигар сарчашмаҳо зиёда аз 42,5 миллиард сомонӣ маблағ равона намудааст. ман наздар ёд дорам аввалин маблағе ки ман барои Роғун ҷудо кардам 6 миллион буд. баъд як сол паси дигаш 9 миллион. бюҷетмон ҳамун қадар буд. ҳозир дар бораи миллиард гап мезанем. 4 миллиард тахминан 4 миллиард доллари дигар лозим ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба анҷом расад. барои заҳмат кашида монда кор. ҳоло дар сохтмони иншооти нерӯгоҳ зиёда аз 17 000 нафар коргарону кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият мекунанд ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 30 000 нафар зиёд мебошад. шумораи мошину механизмҳое ки дар сохтмон истифода мешаванд ба 3843 расонида шудааст. аз ҷумла дар давоми солҳои 2023-24 ба майдони сохтмон 400 мошину механизмҳои нави пуриқтидор ворид карда шудаанд. тавре маълум аст корҳои сохтмони нерӯгоҳ ба лотҳои алоҳида тақсим шуданд ки амалисозии онҳо ба ҳамдигар вобастагии мустақим дорад. яъне қафомонӣ дар яке аз лотҳо боиси қафомонии корҳо дар дигар самтҳо мегардад. аз ин лиҳоз зарур аст ки фармоишгар, ҷамъияти саҳмии нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва намояндаи фармоишгар, ширкати Трактебел ташкил ва таъмини босуботи ҷараёни корҳоро дар байни лотҳо боз ҳам беҳтар танзим ва ҳамоҳанг созанд. бунёди сарбанки аз иншооти муҳими нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад ба зиммаи ширкати Вибилди Итолиё вогузор шудааст. мо имрӯз шоҳиди он гардидем ки корҳои бетонхобонӣ дар таҳкурсии ядрои сарбанд ва галереяи он тибқи лоиҳа ба анҷом расида дар маҷмӯъ 300 000 метри мукаабро ташкил доданд. таъкид менамоям ки бо вуҷуди корҳои то имрӯз анҷом дода шуда ширкати Вибилдро зарур аст ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид тамоми тадбирҳои амалиро андешида дар моҳи августи соли 2025 ба сатҳи 1110 метр баландбардоштани сарбандро таъмин намоянд. дар ин самт ширкатро зарур аст ки корҳоро бо реҷаи шабонарӯзӣ, роҳандозӣ ва шумораи мошину механизмҳоро ба маротиб зиёд карда бо истифодаи самараноки хати конвейерӣ ва дигар роҳҳои ҳамлу нақл захираи ҳаҷми зарурии маводи сарбандро
таъмин созад. корҳои сохтмони иншооти соҳили рост аз ҷониби ширкати ватании тоҷик гидроэлектромонтаж дар доираи лоти 3 иҷро гардида истодаанд. бояд гуфт ки нақби сохтмонӣ қабати 4, нақбҳои сементатсионӣ, нақбҳои нақлиётӣ Т-23 ва Т-39 ба иншооти аввалиндараҷаи лоти мазкур шомил мебошад. тибқи лоиҳа корҳои нақбканӣ, бетонхобонӣ, сементатсионӣ ва корҳои заминӣ бо мустаҳкамсозии фарози кӯҳҳо дар баромадгоҳи нақбҳои обпарто идома доранд. ширкати тоҷик гидроэлектромонтажро зарур аст ки мустаҳкамсозии баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати 4-ро дар соҳили рост вусъат бахшида барои таъмини бехатарии сарбанд дар сатҳи 1110 метр корҳои сохтмони нақби обпартои қабати 4-ро дар муҳлати на дертар аз моҳи май соли 2025 ба анҷом расонад. иҷрои корҳои лоти 4 дар иншооти обқабулкунаки доимӣ, нақбҳои обрасон ва сементатсионӣ, толори мошинҳо ва нақбҳои ҷабанда ва бинои трансформаторҳо аз ҷониби ширкатҳои пудратӣ туннел сади ориёно ва заводи таҷрибавии механикии шаҳри норак бо сурат идома дорад. чанд сол аст мебинам аз сифати корҳо миннатдории самимии ҳукумат ва худро ба кормандони ширкат расонданӣ ҳастам. саиду фаҳмастам ҷа нафақа гусериш карда будан гардонем. ина натиҷаша дидем мо, натиҷаи корора. ура ақли одам рост намегирад ки мутахассисони тоҷик карданд. ҳарду ширкат дар шаҳри норак. а барои ина дар солҳои пеш барои сохтану аз хориҷ овардан бо миллионҳо доллари дигар лозим мешуд. бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун як нерӯгоҳ не академия шудааст. ғайри чархи агрегати барқистеҳсолкунанда дигар ҳамаи технологияшо дар худи Тоҷикистон истеҳсолаша бароҳ монда истодаанд. то 300 метр чуқури рост нақб кардан, қаъри замин рафтан, арматур кардан, бетон кардан зиёда аз 2000 тонн оҳан фақат дар як туннелаш насб мешавад. ғайри сад дига ҳама корҳо дар қаъри замин аст. як зиёд хароҷот кардани маблағам ан ҳамон аст ки ҳама корҳои сохтмонӣ, ҳама таҷҳизот, ҳама технология дар қаъри замин аст, дар болои замин нест. корҳо дар иншооти зеризаминӣ вобаста ба қисмати соҳил низ идома ёфта то ба имрӯз корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкорӣ дар 3 шахтаи обрасон ва 4 шахтаи дарвозаҳо пурра ба анҷом расонида шуданд. ҳамчунин иҷрои корҳои бетонхобонӣ дар иншооти ёрирасон дар мавзеи агрегатҳои 1-ум 3-ум бинои трансформаторҳо идома доранд. ширкатҳои масъулро зарур аст ки дар муҳлатҳои муқаррар гардида ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои бармаҳалли лоти 4-ро таъмин намоянд. бори дигар хотир нишон менамоям ки мо Роғунро барои ватани азизамон мардуми шарифи Тоҷикистон ва барои садсолаҳо бунёд карда истодем. муҳтарам сохтмончунон, тарзе кор кунем ки анам тирамоҳи зимистони омадагӣ охирин тирамоҳу зимистон бошад барои мушкилиҳои мардум. имконият дорем. ман бо мутахассисон суҳбат доштам, роҳу воситаҳошам фаҳмодам ки чӣ кор карданамон дар кор. бинобар ин корҳо бояд дар дараҷаи олӣ бо истифода аз технологияҳои муосир ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода шавад. таъкид месозам ки ба мустаҳкаму устувор будани сарбанди баландтарини иншооти гидроэнергетикии дунё бояд эътибори махсус дода шавад. маҳз бо ҳамин мақсад то имрӯз дар иншооти нерӯгоҳ
3390 اسباب سنجش و چینکنی وصل و نصب کرده شده است. تکرارا تاکید می نمایم که برای انشاءات نیروگاه باید مواد و مساله اعلی صفت ساختمانی و تجهیزات جایگو با استانداردهای بین المللی استفاده کرده شوند. در این جهت ضرور است که شرایط و امکانیت‌های در آزمایشگاه مرکزی ساختمان فراهم گردیده پورا استفاده گردند. ساختمانچیان محترم، از آغاز دوره کوچانیدن اهالی منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون تا به امروز که 12 سال را در بر میگیرد، 3212 عائله در مرحله یکم و دوم از ناحیه نورآباد و شهر راغون کوچانیده شده است. عائله‌های ذکر شده به شهر ناحیه‌های دغره، رودکی، فیض‌آباد، ترسوزاده، راغون و همچنین نورآباد کوچانیده شده با منزل‌های نوی دائمی و قطعه‌های زمین نزد حولگی تأمین کرده شدند. شرایط زندگی در محل‌های نوی زیست، جریان بنیاد خانه‌های استقامتی، انشاءات یاریرسان و مسائل اجتماعی عائله‌ها تحت نظارت دائمی قرار دارد. از سال 2011 تا سال 2024 طبق نامگوی انشاءات ساخته شونده از حساب مبلغ‌های متمرکز بودجتی 882 میلیون سومانی صرف گردیده است. مبلغ ذکر شده برای بنیاد انشاءات انفراساختاری در موضع‌های نوی زیست، گذرانیدن کارهای تحقیقاتی و لایحه‌کشی، جبران ارزش خانه‌های اقامتی و دیگر مال و اموال مهاجران، همچنین عملی سازی چاره‌بینی‌ها آید به آماده نمودن منطقه زیر آب شونده نیروگاه راغون خراجات شده است. چاره‌بینی‌های دیگر آماده نمودن منطقه زیر آب شونده یعنی کوچانیدن خط‌های انتقال برق، تجزیه زیرزگاه‌ها، خط‌های علاقه و راه‌ها ادامه دارند. از جمله در دایره ساختمان راه ماشینگرد راغون، آبیگر، نورآباد که حالا با مرام ادامه دارد، مسئله‌های کوچانیدن راه‌های منطقه زیر آب شونده ساحل راست در حدود شهر راغون و ناحیه نورآباد پورا حل خود را می‌یابند. ارزش عمومی لایحه بنیاد راه و پل 920 متره بیش از 4.3 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. این هم همین برای راغون است. یعنی ما همین راه و پل کلانترین در جمهوری، درازترین این بالای آبانبار خدی باید سال آینده ساختمانش شروع شود. وابسته به تطبیق مرحله نوبتی کارهای ساختمان نیروگاه خصوصا تا سطح 1185 متر برداشتن سربند و آبگیری آبانبار، نقشه کوچانیدن اهالی برای سالهای 2021 و 2025 باید سریع وقت عملی کرده شود. حاضرین گرامی، حکومت مملکت در برابر از حساب بودجت دولتی منتظم مبلغ‌زاری نمودن ساختمان نیروگاه راغون جهت جلب مبلغ‌های علاوه‌ای با بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد تدبیرهای مشخص اندیشیده ایستاده است. در نتیجه همکاری‌های سودمند تا به امروز سازشنامه‌های قرضی امتیازناک با بانک اسلامی رشد با مبلغ 150 میلیون دلار آمریکایی و فاند سعودی رشد با مبلغ 100 میلیون دلار به امضا رسانیده شدند. در برابر این قرارهای مثبت جهت جدا نمودن 100 میلیون دلار از جانب دیگر فاندهای عربی رشد از جمله فاند اوپک، آید به رشد بین المللی، فاند رشد کویت، فاند ابوظبی و فاند امانتی و ترستی ایتالیا قبول گردیده است. حالا با مقصد بستن سازشنامه‌های قرضی گفت و شنیدها با آنها به مرحله انجامیابی رسیدند. کارها در سمت جلب مبلغ‌های گرانتی از بانک رشد آسیا
و قرضهای امتیازناک از بانک سرمایه‌گذاری اروپا و فوند قطر ادامه دارند. اینچنین گفت و شنید تا جهت به امضا رسانیدن سازشنامه گرانتی با بانک عمومی جهانی با مبلغ 650 میلیون دلار و سازشنامه قرضی با بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراستراکتوری با مبلغ 500 میلیون دلار ادامه یافته ایستاده‌اند. در جریان سفر ما به سازمان ملل متحد مسئله هرچه زودتر آغاز نمودن مبلغ‌داری لات 1 با دیرکتور عملیاتی بانک عمومی جهانی بررسی گردید و با نتیجه‌های مثبت انجام یافت. مبلغ‌داری همینا از جانب بانک عمومی جهانی تنظیم کرده میشه و نظارت کرده میشه. ساختمانچیان محترم، حاضرین گرامی، با مقصد در مهلت مقرر گردیده انجام دادن کارهای ساختمانی نیروی برقی آبی راغون، تامین نمودن صفت آنها و به استفاده سپاریدن اقدارهای نوبتی نیروگاه اجرای سپارش‌های زیرین حتمی و ضرور میباشد. اولا که شورای ناظران جمعیت صاحب نیروگاه برقی آبی راغون برای باز هم وسعت بخشیدن اجرای کارها در بنیاد نیروگاه تدبیرهای قطعی و سریع وقتی اندیشه. شما مبلغ دریافت کنید، مسائل ساختمانی با صفت کنید، شرایط کاری را مهیا کنید که شرکت ها ساختمانچی‌ها به مسائل ساختمان نمانند، به مبلغ نمانند، به معاش نمانند. ما جدی کار کرده مونده. خوب شد که ما با بانک جهانی مراجعت کردیم که اکسپرتیزه بی‌طرف کند. اگر ما ادامه میدادیم در همون شکل اوله نیروگاه، من نمیدانم عاقبت به چه بدبختی گرفتار میشدیم. نقل و وی میکنه 40-50 سانتی متر ارماتور نیست. بیتون است، بیتون شوره خورده است، بریزه نمیگه قومش با سمنتی درست هم ندارد. در بسیار جایش همه اون از نو کرده شد. همه برای همین مهلت ساختمان دراز، یعنی چیزی که بود همه آنها از نو. کی میرود در گفت و شنید؟ همان متقاعدها را انتخاب کنید که بحث کرده میتواند، سطح کسبی بلند دارد، هم زبان معاشره دارد. این 50% موفقیت میشه. همه را برای شرکت ها همه تان در داخل دارد. خواهید که سرعت کارهای ساختمانی تیزانیده شود و کارها با صفت بلند به انجام رسند. این 3 سال چی را هوسمند کردن در کار؟ غمخواری در حق ساختمانچی میخانیزاتر. اونوی در ساختمان بیوسته کار میکنن، نه چندین کار نه، مایلش متخصص هم وزمین، لیکن کار کی میکند؟ الان ساختمانچی بیتونچی، ارماتورچی، پرخودچی، بولدوزریست، اکسکواتورچی، خودی راننده ای که سنگ شغل میکشد، معاش به انصاف دادن. کارمندان انجینر تکنیکی دیگران معاشای بنیاد بلند میگیرند، لیکن خودی کارگران عادی معاششون پست است. همه را برای شرکت ها در داخل دارد. من نظارت میکنم. همکاری کنید. سال گذشته آمده بودم، ساختمانچی ها قدی صحبت کردم. از بین ساختمانچی ها یک بچه که برآمد سرش را کسکه سخنان بود کردم. من گفتم ای بچه ما چو برآمدی تو سی چند میخونی؟ گفت من ساختمانچیم. رهبر شرکت گفت این ساختمانچی بهترین ما همیه. باشد والا همینجا فیراتش کنید. امروز که جناب یاره من دانشجوی کورس سیمی دانشگاه پلیتکنیکی شده میخونم. احسن ننگ و ناموسی تاجیک بینین، نه ترسیده نه هراسیده در چنین انشاءات بزرگ کار کرده ایستاده است. هر کس میکنه.
کارگراتون پرسید شما روانشناس باید باشید کارگر فقط کار نفرما کارگر روبر شدیم اوضاع اویلویش پرس دون اگر در اویلش تینجی آرامی باشه کارم با صفت میشه محصولناکیش هم زیاد میشه حال احوال کارمندا را باید دانیم کدامش که محتاج است امکانیت داره یاردم کنیم заводам کار کردم دهخانی هم کردم پخته هم ارنده گرفتم پیله هم میکردم همش کردیم ما علی اویلا دهخان گذاشتیم من کدام بیوسته اشتراک کردم من میدونم قدر کارگر قدر دهخان چی است завод کار کردم завод نوری ازوتی و завод و مسئله اکسرسانی завод شهر قرغانتپه کارگر عادی اختصاص اولین من الکتروسرسر کیپ автоматик پتیوی رقم 40 شهر لیواکند امروزه را ختم کردم یعنی من چیزهای برخی را صرفا میروم تاجیکستان 93% کوه است همه ما کوهستانی هستیم وادی نداره قریب غمخواری کنید ببینید بازبینی کنید این بسیار مهم است ما فریب کردیم خودمان را فریب میکنیم 99% ساختمانچیان وطنی هستند ما برای خودمان میسازیم برای هزار ساله ساخته ایستادیم ستاد جمهوری باید با ساختمان و با ایستادگی اقتدارهای نیروگاه برقی آبی راغون اجرای حتمی کارها را طبق جدول تصحیح گردیده در سطح ضروری برآورد در این روند هماهنگسازی کارها برای بلند برداشتن سربند در ماه اوگوست سال 2026 تا سطح 1150 متر و در ماه اوگوست سال 2027 تا سطح 1175 متر تحت نظارت قطعی قرار داده شود. مخصوص تاکید می‌نمایم که اندیشیدن تدبیرهای ضروری جهت تا ماه اوگوست سال 2027 با 1175 متر رسانیدن بلندی سربند مسئله افضلیت داشته باشد. طبق قرارداد با شرکت فوید وصل نصب و کارهای آماده سازی اگریگات نوبتی در نیمه اولی سال 2027 پیش بینی گردیدند. جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون در همبستگی با قدرتیان لات‌های 234 اجرای کارها را وابسته به بلند برداشتن سربند تا سطح 1110 متر و به استفاده دادن نقبی ساختمانی قبطی 4 در مهلت‌های معین گردیده تأمین نماید. کمیته معماری و ساختمان نظارت صفت کارهای ساختمان را در دایره قراردادهای بسته شده تقویت بخشیده سری وقت از تشخیص دولتی گذراندن لایه‌های پیشنهاد شونده را تامین سازد. گروه تطبیق لایه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی جهت هماهنگسازی کارها با کمیسیا عاید به گذراندن آزمون‌های بین‌المللی وزارت اداره‌های دخلدار شرکت‌های مشورتی گروه کارشناسان بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیرآب شونده نیروگاه برقی آبی راغون یکجا با وزارت مالیه وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نویای انتقال دهنده و قبول کننده مهاجران کوچانیدن اهالی را از منطقه‌های زیرآب شونده در سطح بلند به راه ماند. همچنین جهت با کار تامین نمودن شخصان کوچانیده شده تشکیل کورس‌های کسب آموزی برای آنها همچنین با عائله‌های کوچانیده شده جدا نمودن قطعه‌های زمین برای تشکیل خواجگاه دهخانی مساعدت نماید. خدمات علاقه یکجا با جمعیت سهامی تاجیک تلکام و دیگر تشکیلات‌های دخلدار کوچانیدن خط علاقه مخصوص نوری و نخی را از منطقه‌های زیرآب شونده در مهلت‌های معین گردیده تامین سازند. وزارت نقلیات، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مرکز تطبیق لایه‌های تجدید راه‌ها سری وقت و با صفت بلند به انجام رسانیدن لایحه بنیاد راه ماشینگرد راغون آبیگر نورآباد را تامین نماید. همچنین ضرور است که بنیاد پل 920 متره از بالای آب انبار نیروگاه راغون تیزانیده شد. خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کاری برای پیشگیری کردن حالت‌های صدمه‌ای در انشاءات
و تأمین نمودن بی‌خطری کارمندان ساختمان نیروگاه چاره‌بینی‌های ایده‌گیری را راه‌اندازی نموده نظارت را در این سمت تقویت باشد. بنیادگران محترم نیروگاه راغون، جریان واقعی کارهای ساختمان نشان می‌دهد که شما بنیادگران این ساختمان تقدیرساز در این میدان ننگ و ناموس ملی با احساس بلندی وطنداری و وطنپرستی زحمت کشیده ایستاده اید. زحمت شبانه روزی و وطن دوستانه شما در صحیفه‌های تاریخ نوین کشور با حرفای زرین ثبت می‌گردد. زیرا نیروگاه راغون یک قدم بزرگ در جاده رسیدن و استقلال انرژتیکی تاجیکستان محبوبمان، رشد استوار و با سرعت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطن اجدادیمان و مهمتر از همه به مراتب بهتر گردیدن شرایط زندگی مردممان به حساب می رود. شما همیشه در یاد داشته باشید که مردم شریف تاجیکستان، خرد و بزرگ مملکت، انتظار هرچه زودتر به انجام رسیدن بنیاد این انشاءات سرنوشت‌ساز و در آرزوی دیدن پیروزی کارگران و متخصصان نیروگاه می باشند. یعنی هرچه زودتر به انجام رسانیدن بنیاد نیروگاه پیش از همه به منفعت مردممان می باشد. ما و شما در آینده نزدیکترین به یکی از هدفهای استراتژی ملیمان برطرف کردن مشکلات زندگی خلقمان و باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن تاجیکستان عزیزمان حتما برسیم. به هر یک شما برای رسیدن به روزهای باز هم بهتر و با سعادت، سلامتی و برای کار آرزو می نمایم. سلامت باشید. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی گشوده نیروگاه آبی راغون خیرالله سفرزاده، نماینده شرکت ویبیل در جمهوری تاجیکستان فابیو گرینو، دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی گشوده تاجیک گیدر الکترومنتاژ اقبال سفاروف، دیرکتور جمعیت سهامی پوشیده کارخانه تجربوی مکانیکی شهر نورک خوجا مراد عظیموف و سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده اوید به اجرای کارهای ساختمان در نیروگاه آبی راغون به سرور دولت گزارش دادند. مرحمت محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اهل نشست و همکاران ارجمند، هر یک سفری کاری و تشریف مبارک پیشوای معظم و محبوب را بنیادگران کاخ نور نیروگاه برق آبی راغون با دل و دیده ها انتظار می شوند و استقبالشان به آنها روح الهام تازه می بخشد. آنها خوب درک و احساس می کنند که جناب عالی با فعالیت بنیادگران در این میدان ننگ و ناموس ملی از نزدیک شناس می شوند، ملاقات های سودمند می آرایند و دستور و سپارش های ارزشمند برای کارهای من بعده ارائه می دارند. و از همین جاست که بنیادگران هر روز و هر ساعت با درک بلندی وطن دوستی و میهن‌پرستی دستور و هدایت‌های شما پیشوای معظم ملت در این جبهه وحدت و یکدلی با ثبات کامل عملی می‌گردانند و از خود شجاعت و متانت نمایش می‌دهند. اساساً درباره رفت کارهای ساختمانی و آن نتیجه‌هایی که بعد از تشریف قبلی شما موفق شدیم، محترم جناب عالی، شما بسیار پرمحتوا و همه طرفه استفاده گذاشتید و تحلیل های خوبی تخصصی نیز کردید. از هر یک سفر کاری شما، از هر یک تشریف مبارک شما که خوشبختانه ما امروز شاهد شدیم که من بعد در دوام سال نه کم از 3-4 مرتبه تشریف شما صورت میگیرد. همه ما از این استقبال میکنیم، چون که هر یک قدم مبارک شما برای ما روح نو میبخشد و در راه ساختن تاجیکستان عزیز خود، در راه رسیدن به استقلالیت انرژتیکی هر چیز زودتر به مقصد رسیدن ها برای ما کمک عملی خود رو میرساند و از نام همه بنیادگران نیروگاه برق آبی راغون به شما صمیمانه تشکر میرسانیم.
ҳар як се моҳ ман дар сохтмон мешавам. Бо сохтмончиён вақте мулоқот мекунам, хастагӣ мебарояд. Ташаккур ҷаноб. Your Excellency, esteemed leader of the nation, ҷаноби олӣ, President, пешвои миллат, муҳтарам ҷаноби президент, it is a great honor for me to have the хонумҳо ва possibility to ҷанобон, participate in this important event. ман ифтихор дорам ки имрӯз Even a greater honor бароям имконият фароҳам омад ки дар ин чорабинии муҳим иштирок намоям. шарафи боз ҳам бузургтар and the top management он аст ки дар ҳузури шумо аз номи WeBuild Group суханронӣ мекунам. I would like to convey our deepest аз номи директори иҷроия ва роҳбарияти ширкати WeBuild Group ки мутаассифона имрӯз натавонистанд дар ин чорабинӣ ширкат кунанд, ба шумо эҳтиром ва сипосгузории амиқи худро баён мекунам. WeBuild Group фахр мекунад ки як қисми ин лоиҳаи азим мебошад ва сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғунро бунёд мекунад, ки баландтарин сарбанди сангфарш дар ҷаҳон хоҳад буд. мо аҳамияти махсуси лоиҳаи нерӯгоҳи барқи обии Роғунро барои кишвар ва мардуми Тоҷикистон дарк мекунем ва мо WeBuild Group барои муваффақияти он комилан содиқ ҳастем. лоиҳаи Роғун яке аз муҳимтарин лоиҳаҳои энергетикӣ на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои тамом минтақа буда манбаи муҳими энергияи сабз мебошад. ман шахсан дар ин лоиҳа зиёда аз 6 сол боз иштирок мекунам ва ин таҷрибаи муҳим барои ман мебошад. дар ин давра мо ба душвориҳои муайян дучор шудем ва ба мо ҳамеша муяссар шуд ки ин душвориҳоро бартараф карда бо қатъият ба пеш равем. мо тавонистем ин душвориҳоро тавассути ҳамкорӣ бо фармоишгар НБО Роғун, бо намояндаи фармоишгар, бо зуд зерқудратчиёни худ, бо ниҳодҳои марбутаи назди президент ҷумҳурии Тоҷикистон ва албатта бо аъзои муҳтарами ситоди ҷумҳуриявӣ пасисар кунем. аз ҳама бештар WeBuild Group барои дастгирӣ ва роҳнамои шумо ҷаноби олӣ хеле миннатдор аст ва аз номи WeBuild мехоҳам ба шумо бори дигар эҳтирому сипоси бепоёни худро баён намоям. мо то имрӯз аллакай ба ҳадафҳои муҳим ноил шудем ва мехоҳам саҳми махсуси кормандону коргарони мо чӣ хориҷӣ ва чӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро барои муваффақияти ин лоиҳа заҳмат кашида истоданд қайд намоям. дар давоми ин сол кори мо ба самтҳои гуногун дар лоти 2 нигаронида шудааст. мо пойгоҳи сарбандро ба итмом расонидем ва ба сохтмони сарбанди асосӣ шурӯъ кардем ки ин дастоварди бузурги ин лоиҳа мебошад ва мо аз он фахр мекунем ки ин як қисми ин комёбиҳо будем. то имрӯз ядрои сарбанд ба сатҳи 1013 метр бардошта шуд. дар ҳаҷми 558 000 метри куби ядрои сарбанд бо қуму шағал пур карда шуд. корҳо ҳам ба майдонҳои берунӣ ва ҳам дар дохили он васеъ карда шуд. то имрӯз 207 000 метр корҳои сементатсионӣ анҷом дода шуд. то имрӯз дар доираи шартномаи лоти 2 системаи конвейери 8.6 километра аз ҷумла лентаи болоии дарозии 650 метр насб ва ба истифода дода шуд ки ба ғайр аз он дар баланд бардоштани суръат ва осон кардани кашонидани борҳо нақши назаррас дорад. ин инчунин як унсури муҳим дар коҳиш додани партовҳои гази гулхонаи карбон ва пешбурди бехатарии кор тавассути маҳдуд кардани истифодаи мошинҳои вазнин ва ба ин васила дастгирии ташаббусҳои глобалии оид ба коҳиш додани партовҳои карбон ва беҳтар кардани мавқеи сабз будани лоиҳа мебошад. дар навбати худ WeBuild Group бо қатъият кор карда пеш меравад ва кори марраҳои муҳими минбаъдаро ба анҷом мерасонад. мо ҳадафҳои муҳими минбаъдаеро ки аз ҷониби фармоишгар ва маркази ҷумҳуриявӣ барои чанд соли оянда ба миён гузошта шуданд ба назар мегирем ва мо барои расидан ба ин ҳадафҳо то ҳадди имкон кӯшиш хоҳем кард. дар кори худ мо ба дастгирии ҳаррӯза ва муқаррарии ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор барои ноил шудан ба ҳадафи ниҳоии анҷом додани сарбанд ва лоиҳа ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ интизоранд ва умед мебанданд. имрӯз лоиҳаи Роғун бо иқтидори бузурги энергетикӣ аз лиҳози экологӣ тозаи худ таваҷҷӯҳи доираҳои байналмилалии гидроэнергетикиро ба худ ҷалб мекунад. бори дигар WeBuild Group аз ин лоиҳа ва нақши мо дар лоиҳа ифтихор мекунад ва мо минбаъд низ тамоми корро аз дастамон меомадаро мекунем ва ман шахсан фахр мекунам ки дар ин марҳилаи муҳими давраи сохтмон дар сафи пеши шартномаи лоти 2 мебошам. ҷаноби олӣ, бори дигар ташаккур ба шумо барои имкони суханронӣ кардан аз номи ширкати WeBuild. ташаккури зиёд. раҳмати калом.
برادر عزیز تو بسیار جوان هستی شما همین درخواست سپارش‌های من قبول کنید یک جای من سروزیر شورای ناظران ستاد همین چیز ما تا سال آخر 26 باید رسیم این از تو وابستگی کلان دارد ویبیل گروپ با بنیاد نیروهای برقی آبی راغون در دنیا شرکت اولین میگردد در دنیا اقتصادی بلند دیگر نیست ریتینگ کمپانی شما بنیاد بالا میرد انا همین چیز در ما یک جای کار میکنیم حتی در مبلغ زاری همه لات‌ها را جدا کردیم لاتی تو به ذمه دولت ماند حکومت ماند ما مبلغ زاری میکنیم من مبلغ میواشم من minnatdori خود بیان میکنم با شما با تمام کارمندان شرکت ویبیلد که حالا یک دیگر فهمی است شما درک کرده ایستاده اید علاکه نتیجه زحمت چندین ساله را دیده ایستادیم امروز یک جای شما درست گفتید این موفقیت شما هم است از ما هم است یک جا تشکر سلامت باشید Thank you, Mr. President. محترم جناب عالی ما بنیادگران نیروگاه راغون با ضد شما را از این شاد تقدیرسازی ملت خوشامدید می‌نماییم. همه جد و جهد و زحمت‌های شبانه روزی شما بهر آبادی کشور و خصوصا توجه شما به بنیاد نیروگاه راغون الهام بخش بنیادگران این انشاءات عصر میباشد. ما ساختمانچیان همه دستور و سپارش‌های شما را سرمشق کار خود نموده همیشه در کوشش اجرایش سریوقتی آنها هستیم. هر یک ما ساختمانچیان این نیروگاه عظیم ارزوی آن را داریم که برای به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی کشور سهمگذار باشیم. پیشوای معظم در دوره سپری گردیده از سفر قبلی شما وابسته به نقشه چاره‌بینی و اید به دستور سپارش‌های شما و شرکت ما 12 بند وابسته بود که ما اجرای 9 بند آن را تامین نموده 2 سپارش در روند اجرایش قرار دارد و یک بند با توصیه بانک جهانی از شهرنامه ما برآورده شد. از جمله انجام یافتن کارهای حفاری در نقب‌های T23 T39 و ST3 که در مجموع 5148 متر را تشکیل می‌دهند باعث توجه می‌باشد. کارهای بتون‌خوابانی در نقب‌های سیمنتاسیونی پرده آبان در عرفه انجامیابی قرار داشته طبق سپارش شما در موافقت با نماینده فرمایشگر برای اجرای کارهای سیمنتاسیونی پرده آبان شرکتی دارای تجربه بین‌المللی داشته جلب نموده‌ایم که کارهای سیمنتاسیونی را تا تراز 1110 متر در مدت معین شده تامین می‌نماییم. در این دوره کارهای وصل نصب آهن‌فلزات در شکست یونقش به انجام رسانیده شد. همچنین کارهای خاکبرداری در ساحل چپ چای موجکن تا تراز 980 در مرحله انجامیابی است و کارهای مستحکم‌کنی دیوارها ادامه دارد. مورد ذکر است که راه ایلاوگی برکشانی طبق سپارش شما در تراز 1152 ساخته به استفاده داده شد. در اساس نقشه چاره‌بینی آید به دستور سپارش شما راه تکنولوژی تا موضع ساختمان نیروگاه شوراب ساخته شده برای آغاز کارهای تحقیقاتی جستجویی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. چنانه که دیروز شما جناب والی در جریان بازدید خود از ساختمان نقب آپارتای چهارم دیده نمودید در روند اجرایش قرار داشته انجام کارها در ماه می سال 2025 تامین می‌نماییم. جناب والی این زمان از جانب شرکت در انشاءات زیاده از 1080 عدد تکنیکا و 6200 نفر کارمند جلب شدند. با در نظر داشتیم پیش آوردن گرافیکی با استفاده دی کمش با 100-200 تا تکنیکای نوی حاضر زمان خریدن اتون کار که حجم کارها را اجرا کرده توانیم. خوب شد جناب ولی اجرا می شود تا ماه مارت سال 2025 ماشین برکش با تجهیزات ضروری وارد ساختمان می نماییم. صفت کاراتون در رحمت کلان ابیام بنیاد کلان کارهای خیلی وزمی و دشوار بود. من دیدم دیروز عموما در شرکت چقدر ساختمان چه کار بود؟ 9000 کلانترین شرکت در جمهوری در خارج هم کار میکنید؟ بله ازبکستان قرقیزستان. با دیگر چی؟ اساسی مسئله لایه‌کشی نیروگاه برقی آبی شوراب تیزانده مانده کار چون که بعضا شماره تکنیکا ساختمانچی‌هایی که از اینجا علاقه بعد سال 28 آزاد شدن میگیرن پریدیسلوکاسیا کنیم شروع ده. شرکت‌های خارجی خطی نصب کار کنیم لایه‌کشی
талаботҳои байналмилалии дигарро хуб вникат кунед. саломат бошед. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی تشریف آوردن شما به بنیادگران نیروگاه راغون در این میدان نبرد ننگ و ناموس وطنداری و مهنت پرستی ما را قوی‌تر نموده روح و الهام و نیروی توانا تازه میبخشد جمعیت سماعی پوشیده زوال تجربه مکانیکی شهر نورک فعالیت کاری خود را از سال 2008 در نیروگاه برقی آبی راغون آغاز نموده از سال 2022 مجموعه کارهای ساختمانی یک قسم لات 4 را اجرا نموده ایستاده است. جمعیت با مقصد سری وقت و با صفت اجرا نمودن عهده‌داری‌های به ذمه داشته طبق جدول تقویمی تقسیم کرده کارهای ساختمانی وسگلی را در 38 انشاءات ساختمانی راغون به جلب 1810 نفر کارگر و کارمندان در دو وقت بسته‌های کاری شبانه روزی و استفاده بری زیاد از 500 عدد ماشین و مکانیزم و دستگاه لازمه راه اندازی گردیده علاوه بر این بر تیار نمودن مال و اشیای ساختمانی برای استفاده بری در انشاء نیروگاه برقی آبی راغون در زوال تجربه مکانیکی شهر نورک 250 نفر کارگر و متخصص به کار جلب کرده شده است. جمعیت ما یعنی زوال تجربه مکانیکی شهر نورک همچون پودرچی و 10 شرکت وطنی و 2 شرکت خارجی شهرنامه زیرپودرتی به امضا رسانیده است. به سهم شما می‌رسانیم که در آب قبول کنک دائمی شاخته‌های دروازه‌های اگریگات رقم 1 تا اگریگات رقم 6 در تراز 1300 کارهای حفاری پر را اجرا شده است. در شاخته‌های دروازه‌های رقم 3 رقم 5 و رقم 6 کارهای سیمنتاسیونی به انجام رسانیده شده. در شاخته‌های دروازه رقم 1 رقم 2 و رقم 4 کارهای سیمنتاسیونی ادامه دارد. در سطح 1300 کارهای سیمنتاسیونی پنل‌های سنجشی در حجم عمومی لوحیوی 840 متر را تشکیل می‌دهد پر را اجرا شده‌اند. در شاخته‌های عمودی قبرهای آبرسانی اگریگات‌های رقم 1 تا اگریگات رقم 6 که چوخوری لوحیویش از 151 متر تا 206 متر بود کارهای حفاری پر را اجرا شده کارهای سیمنتاسیونی باشد در شاخته‌های عمودی رقم 2 3 4 5 و 6 انجام یافته است. در شاخت 1 عمودی رقم 1 کارهای سیمنتاسیونی در عرفه انجابی قرار دارد. در بنای وصلگری کارهای بتونخوابی در حجم 60% اجرا شده است. شرکت ما تا امروز برای شاخته‌های عمودی رقم 3 و قسمت پایانی افقی قبور آبرسان رقم 3 در حجم 1945 تن آهن فلزات را در پایگاه شهر نورک کار نموده و میدانچه رقم 50 انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون وارد نمود. تا امروز در انشاءات مذکور 1500 تن آهن فلزات نصب گردیده در قسمت پایانی افقی قبور آبرسان رقم 3 از طرف شرکت ما 148 تن آهن فلزات وصل کرده شد. در طلای ماشین ها باشد از طرف شرکت ما با پررگی از تراز 960 تا تراز 946 کارهای حفاری اگریگات های رقم 1 2 و 3 انجام داده شده کارهای انکرسازی در اگریگات های رقم 2 و رقم 3 اجرا کرده شده در اگریگات 1 باشد 70% اجرا گردیده است. نقب سیمنتاسیونی J2L دروازه لوحیه‌اش 840 متر طولانی بوده کارهای حفاری با پررگی انجام داده شده کارهای بتونخوابی باشد در حجم 35% اجرا شده است. نقب سیمنتاسیونی G3L دروازه لوحیه‌اش 780 متر طولانی بوده 85% کارهای حفاری و 39% کارهای بتونخوابی کنسترکسیون اجرا شده است. نقب سیمنتاسیونی G4L با دروازه لوحیه‌ای 580 متر بوده تا امروز کارهای حفاری به حجم 50% و کارهای بتونخوابی باشد به حجم 20% اجرا شده است. کارهای سیمنتاسیونی و نصب انکرها در قسمت افقی پایان‌های قبرهای آبرسان رقم 2 رقم 3 و رقم 4 پر را به انجام رسانیده شده است. در نشابی آب قبول‌کننده که دائمی کارهای خاکبرداری در حجم 90% و نصب انکرها 30% و بتون پوشی در حجم 60% اجرا گردیده است. در نقمه‌های قسمت بالای افقی قبور آبرسان رقم 1 تا رقم 6 دروازه لوحیه‌اش از 69 متر تا 116 متر بوده کارهای حفاری پر را اجرا کرده شده است. باید یادآوری شد که خواجگی سنگ و شغل رقم 11 به زواد استحصال بتون رقم 15 در داخل انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون فعالیت داشته منتظم به استحصال مواد اینرتی قوم طبیعی قوم صنعی شغل و بتون مشغول میباشد. هیئت کارمندان مهندسای تکنیکی جمعیت سهام پوشیده زوال تجربه مکانیکی شهر نورک عزم قوی دارند که از امکانیت‌های موجوده ثمراناک استفاده برده برای در مهلت‌های تعیین شده انجام دادن کارهای در انشاءات به نقشه گرفته شده و استفاده‌های اگریگات نوبتی نیروگاه برقی آبی راغون سهم ارزنده گذرانند. چند نفر کارگر کار میکنند؟
айни ҳол 1810 нафар технологияи пешқадамтарини дунёро дар бораи вертикал яъне рост нақб кандана ҳамин одам дар тоҷикистон оварданд барои роғун 300 метр рост нақб кандан бениҳоят мутахассиси майнаш хуб кор мекардаги аст ҳам инҷара кардеса аз даромади иҷа бо бизнесҳои равғанбарорӣ боғпарварӣ дигар корам кардеса раҳмати калон ширкати оренодам якҷон ташаккур дар як ҷое ки кор кунедон муваффақият асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳозирини гиромӣ дар 8 моҳи соли ҷорӣ новобаста аз мушкилиҳои табиӣ проблемаҳои техникиву технологӣ бунёдгарони нишоати нерӯгоҳи барқи оби роғун ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд тибқи супориши шумо ҷаноб олӣ тамоми корҳои сохтмонӣ таҳти назорати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад дар ин давра 6 маротиба ҷаласаҳои шӯрои нозирон ва 20 маротиба ҷаласаҳои ситоди ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки дар онҳо тамоми масъалаҳое ки ҳаст баррасӣ карда шуда истоянд ва ҳар ҳафта дар худи сохтмон пурра тамоми рафти иҷрои корҳо проблемҳое ки ҷой дорад баррасӣ мешаванд ва қарорҳо қабул карда мешаванд аз ҳама муҳим он аст ки ҷаноби олӣ тибқи пешниҳоди шумо аз тарафи бонки умумии ҷаҳонӣ ва ташкилотҳои молиявии маблағгузор ҷиҳати ҷалби маблағгузорӣ барои ба итмом расондани лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи роғун ва аз ҳама муҳимаш ин бехатарии иншоот дар ин муддат 6 маротиба ташрифи панели экспертҳо оид ба бехатарии сарбанд ва 3 маротиба оид ба масъалаҳои экологиву иҷтимоӣ ба иншоот сурат гирифтааст ки мақсади асосии он ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани талаботи техникӣ ва экологиву иҷтимоӣ лоиҳа мебошад ки бисёр муҳим аст илова бар ин натиҷаи баррасиҳо ва тавсияи панели экспертҳо нисбати чораҷӯӣ ва барои бартараф намудани камбудию норасоии лоиҳаҳо ба намояндаи фармоишгар ва лоиҳакашону пудрачиёни нерӯгоҳ пешниҳод карда мешавад дар баробари ин ҳар моҳ тариқи маҷозӣ бо экспертҳо ҷаласаҳои корӣ баргузор карда мешавад дар баробари ин дар доираи лоиҳа 37 қарордод бо ширкатҳои машваратии байналмилалӣ ва мушовирони инфиродии байналмилалӣ ҷиҳати таҳияи тадқиқотҳои гуногуни техникиву молиявӣ ва экологиву иҷтимоӣ ки барои арзёбии лоиҳа ва оғози маблағгузорӣ ба итмом расондани сохтмони иншоот муҳим мебошанд ба имзо расонида шуда корҳо дар ин самт идома доранд ҷаноби олӣ шумо дуруст қайд кардед ки агар дар вақташ пешниҳоди шумо оид баргузор намудани экспертизаи бонки ҷаҳон намебуд ҳоло хеле ва хеле ба мушкилиҳо дучор мешудем мо ҷаноби олӣ пеш аз ҳама миннатдории тамоми аъзои шӯрои нозирон ситоди ҷумҳуриявӣ бунёдгарони нерӯгоҳи барқи оби роғунро ба шумо мерасонам ки таваҷҷӯҳатон ба нерӯгоҳи барқи оби роғун аст имрӯз гап фақат дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқи оби роғун намерад шумо бисёр солҳои вазнин паси сар кардед солҳое буданд ки бисёриҳо зид буданд оид ба сохтмони нерӯгоҳ лекин шумо агар ин иродаи қавии шумо намебуд агар боварии шумо ба ин иншоот намебуд ҳоло мумкин 10 соли дигар мо ин сохтмонро ба итмом расонда дар ҳолати вазнин будем имрӯз хурсандии он аст ки ҳамун иродаи қавии шумо ҳамун пешниҳоди шумо ки мо маблағ надошта бошем ҳам идома метем имрӯз мо ба як ҳолати бисёр хуб омадем ҷаноби олӣ бисёр баҳсу мунозираҳои зиёд буд бисёр проблемаҳои зиёд буд бисёр кашмакашиҳои зиёд буд ҳамаи масъалаҳо паси сар шуданд мо дар роҳи рост ҳастем яку дуюме ки имрӯз аллакай ҳамин шабурӯз 11% барқи тоҷикистона роғун дода истодааст агар шумо ҳамон вақт ҳамин чиза пеша намекардед имрӯз мо бисёр дар ҳолати вазнин будем дигар ин ки соли 25 соли тақдирсоз аст ҷаноби олӣ ва соли 25 тақдирсоз аз он нигоҳ ки онче ки шумо ҳозир вазифа гузоштед назди мо ва ки соли 25 ба нишонаи 1110 метр бароем ин 50% тамоми кори сарбанди роғун аст яъне ки ҳаҷми коре ки то 1110 мешавад то ҳаҷми коре ки 1300 мешавад баробар аст
یعنی که تقدیر ما همین 1110 حل میکنه. اگر سال 1110 برویم 145 متر صدمه برداریم. اگر سال 26 با آنچه که شما عضو وظیفه گذاری کردید 1150 برویم همگی 40 متر میبرداریم. سال 27 برای نشانی 1175 برونده همگی 25 متر میبرد. یعنی که وظیفه‌ای که شما در نزد ما گذاشتید 100% اجرا کننده است. حال خود رو می‌یابد. شما و رحمت جناب عالی که در سالهای وزنی وقتی که کووید شد سال 2019 در تمام جهان قریب که مبلغ گذاری همه جا منع شد. ما خود تاجیکستان نزدیک 2 میلیارد بودجت ما کم کردیم. نتوانستیم اجرا کنیم. لیکن بودجت روغن یگان سامانی کم نکردیم. و امروز خرسندی آن است که نه تنها ساختمان روغن است جناب عالی، امروز 17,000 جای کاری، 17,000 اویله صاحب کار است، صاحب نان است، صاحب زندگی است. و عجایب باتش آن که این 17,000 نه تنها مردم تاجیک بلکه از دست شما، از دست مردم تاجیک امروز مردمی و ما دوست و نزدیکی گرد و اطراف و همسایه و بیرون از آن تا اروپا صاحب کار هستند، صاحب نان هستند، صاحب زندگی هستند. برای همین هم جناب عالی ما تمام کوشش میکنیم همه سپارش‌های شما اجرا میشود. یگان پرابلمی گوییم که پیش راه گرفتن همین وظیفه‌هایی که شما استودید نیست من نمیبینم. فقط ما شب و روز باید کار کنیم. روغن جناب عالی فرزند شما بود، فرزند شما هست، فرزند شما میماند و دور نیست آن روزایی که ما به آن نیت و مرام و امیدی که شما دارید رسیم جناب. ما همینه درک میکنیم، ما همینه میفهمیم، ما میدونیم که چه وزنی دوش شما هست جناب عالی. ما شما را باور میکنیم که تمام وظیفه‌هایی هست، تمام مسائلی که شما نزد ما گذاشتید از بودش زیادتر میکنیم. سلامت باشید رحمت. وظیفه مقدس ما تربیت کردن است. تربیت کنیم، خوانیم، کسب آموزانیم، علم آموزانیم که آینده اختراعکار شوند، مهندس شوند، آینده عالم شوند، دانشمند شوند، شاعر شوند، نویسنده شوند. آینده ما محتاج به دیگران نشویم. خدا بنده را حفظ کرده عقل داده است، چشم داده است، دست بازو داده است، آب داده است، زمین داده است. کار کن زندگی تا پیش بر، از دنیا یک چی بهره بر. خانه ما شما را کی می سازد؟ دولت هم خانه ما شما. از خانه ما سر کنیم، خانه و در درست داشته باشیم، برای خود ما کنیم، برای فرزندان ما کنیم، تاجیکستان میشه آباد. در بعضا دیها من دیدم که صاحبکارا آدمای کم بیزایت درست کرده ایستادن، خانه و در و دیگرشان یتیم آرامه و باره کرده ایستادن. این کار ثواب است، این کار خیر است. اوضاع جامعه جهانی را دیده ایستادید، بسیار وزمین است. برای همین من پیشنهاد کردم که 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده. پانزده سال زیاد شد تاکید میکنند که هر یک عائله مواد غذایی 2 ساله داشته باشه. در یک روز سختی محتاجی نمیکشیم. دیگر با صبر و تحمل باشیم. شکرانه وحدت ملی کنیم، سرجم باشیم، تحمل پذیر باشیم، متحد شویم. ما یراق هسته‌ای نداریم. قوه بزرگ یراق هسته‌ای از اون زیادتر در وحدت ما است، در سرجمی ملت است. فرزندان را تربیت کنیم که بر رویه‌های تروریستی اکستریمیستی شامل نشوند. دیگر که در هیچ محل، در هیچ حالت وزمینی دشواری زندگی، سختی های زندگی رو افتاده شدن در کار نیست. حیات زندگی خودش مبارزه است. هیچ موقع در هیچ حالت نسبت به ملت خود، نسبت به دولت وطن خود خیانت نکنید. خیانت نکنید. خائن نه در دنیا نه در دیگر دنیا نمی بخشند. خائن است.
ватанамона сидқан дӯст дорем, ҳисси баланди ватандӯстӣ дошта бошем, ватанпарастӣ дошта бошем, заҳмат кашем, бунёд кунем, созем, нагзорем ки оянда миллати мо пеши касе муҳтоҷ бошад. саломат бошед. як ҷон ташаккур. پس از ملاقات با کارمندان نیروگاه آبی روغون، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه فیض‌آباد تشریف آورده، نخست در دهه درخشان دهات چشمسار این ناحیه از باغ خواجگی دهقانی امیده دیدن نمودند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. 28 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Файзобод ташриф оварда, нахуст дар деҳаи дурахшони деҳоти чашмасори ноҳияи Файзобод аз боғи хоҷагии деҳқонии Умеда дидан намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, майдони умумии хоҷагии деҳқонии Умеда 41 гектарро ташкил дода, дар 6 гектари он саҳмдорон боғи себи навъҳои содиротӣ бунёд намуданд. ҳосили пурбори себҳои заринтоб, ситораи кӯҳсор, хубонӣ ва ноки нозанин ки навъҳои асосии боғро ташкил медиҳанд, заҳмати садоқатмандонаи саҳмдорони хоҷагӣ мебошад. хоҷагии деҳқонии Умедаро дар соҳаи боғпарварӣ, зироатчигӣ, чорвопарварӣ, моҳӣ парварӣ ва дигар намуди истеҳсоли хоҷагӣ қишлоқ пеш бурдем. дар хоҷагии Умеда 6 гектар боғ бунёд кардем барои фурӯши меваҷот ба бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, содирот ба хориҷ аз марзи ҷумҳурӣ истеҳсол мекунем. ба ғайр аз ин меваҷоту бо картошкапарварӣ то 5 гектар картошка ҳар сол мекорем ки ҳосилнокӣ картошкаро ба дараҷаи олиш мебарем. ҷамъоварии ҳосилро аз рӯзи 10 октябр сар мекунем. дар байни қатораи боғмон помидор, бодринг, сабзӣ, картошка киш кардем ки 10 сотиқ бодринг киш кардем. ҳар рӯз 150 то 200 кило истеҳсол мекунем. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки соли гузашта аз ҳар гектар боғи себ 25 тоннагӣ ҳосил гирифтанд. имсол низ ҷамъоварии ҳосили себ дар хоҷагии деҳқонии Умеда даҳаи аввали моҳи октябр оғоз мегардад ва тибқи таҳлили мутахассисони соҳа аз ҳар гектари он бояд беш аз 25 тоннагӣ ҳосил ба даст оварда шавад. хоҷагидорон бо назардошти ба талаботи бозор мутобиқ будани сифати ҳосил дар фурӯши он душворӣ накашида, аз сари замин ҳосилро бо нархи дилхоҳ ба савдо мебароранд. дар баробари саҳмдорони хоҷагӣ ҳангоми ҷамъоварии ҳосили боғот то 40 нафар сокини маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда мешавад. меваҳое ки мо ҷамъоварӣ менамоем сифати хуб дорад, ҳам дар бозорҳои ҷумҳуриявӣ, ҳам барои содирот ба дигар мамлакатҳо сифаташ ҷавобгӯ аст. аз ҳамин ҷумла ягон танқисӣ надорем. солҳои гузашта аз ҳар як гектар то 25 тонна буд. имсол ният дорем ки аз ҳар як гектар то 28-30 тоннара ҳосили хуб ба даст орем. аҳли заҳмати хоҷагӣ соли равон дар миёни қаторҳои боғ сабзавоту полезӣ киш намуда, аз он ҳам ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд. барои таъмини чорво бо хӯроки дурушту серғизо дар қидаҳои алоҳидаи хоҷагӣ юнушқа киш шудааст ки бо седарав ва захира намудани ҳосили он чорвоӣ дар хоҷагӣ мавҷуд буда аз зимистон беталаф бароварда мешавад. парвариши тамоми намуди маҳсулоти кишоварзӣ бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ба роҳ монда шуда, дар мавсими ҷамъоварии он ҳосили дилхоҳ ба даст оварда мешавад. дар чунин минтақаҳо бештар ба парвариши дарахтони мевадиҳандаи тухмакдор аз ҷумраи себ ва нок бештар таваҷҷӯҳ медиҳанд, яъне ки аҳамият медиҳанд. ва дар ин ҷо мо дар хоҷагии деҳқонии Умеда мебинем ҳангоми бунёди боғ бисёр масъалаҳое ки ба қоидаҳои боғдорӣ ҷавобгӯ аст ба назар гирифта шудааст ва навъҳои беҳтарин дар ин ҷо парвариш карда мешаванд. аз ҷумла навъҳои себҳои гуногуни ватанӣ ки ба талаботи ҳам ба бозори дохилӣ ва ҳам ба талаботи бозори берунӣ хеле ҷавобгӯ аст, яъне ки ба содирот хеле мувофиқ аст. ва чуноне ки мебинем ҳосилнокӣ хеле хуб аст. мевае ки истеҳсол мешавад ба талаботи бозор, ба талаботи ҳам бозори дохилӣ ҳам ба берунӣ агар ҷавобгӯ бошад, ин аллакай гоҳии он аст ки самараи иқтисодӣ хеле баландро ба даст овардан мумкин аст.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба саҳмдорони хоҷагӣ суҳбати самимӣ анҷом дода барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил, васеъсозии масоҳати боғ, бештар намудани ҳаҷми истеҳсолот ва аз ин ҳисоб тақвият додани иқтидори содиротии кишвар ба кишоварзон маслиҳатҳои муфид доданд. мавриди зикр аст ки иқлими ноҳияи файзобод барои парвариши себу нок мусоид буда, майдони умумии боғҳо дар ноҳия ба 6420 гектар баробар гардидааст. ҳосили ба даст омада аз ин боғҳо дар баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ва содирот низ равона мегардад. бо зиёдшавии майдони боғҳо дар баробари афзудани ҳаҷми истеҳсоли мева, шумораи ҷойҳои корӣ низ зиёд гардид ки аҳолӣ бо шуғли мавсимӣ ва доимӣ фаро гирифта мешавад. дар ноҳияи файзобод пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзон ва ҳунари занону кадбонуҳои ноҳия дида намуданд. ҳангоми боздид роҳбари давлат заҳматкашони ноҳияро ба ҳамкории пурсамар бо олимону мутахассисони соҳа ҷиҳати дарёфти тухмиҳои навъҳои серҳосил, истифодаи нуриҳо, мубориза бар зидди ҳашарот ва бемориҳо, инчунин ҷамъоварии беталафи ҳосил ҳидоят намуданд. 28 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзон ва ҳунари занону кадбонуҳои ноҳия дида намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо ҳосили фаровони зироаткорӣ ва нашъунамои кишти такрорӣ дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ шинос шуда, ба меҳнати содиқонаи аҳли заҳмати ноҳия баҳои баланд доданд. фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар заминҳои кишт аз меҳнати созанда ва истифодаи самараноки ҳар қитъа замини коранд дар ноҳияи Файзобод шаҳодат медиҳад. дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили помидор, ҷувори макаи дон, қаламфури булғорӣ ва лӯбиёдонагӣ ки самараи кишти такрорӣ аст, бо маром идома дорад. бояд гуфт ки иқлими ноҳия барои кишт ва ба даст овардани ҳосили зиёду босифати навъҳои гуногуни помидор, картошка, қаламфури булғорӣ ва меваҷот хеле мусоид мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заҳматкашони ноҳияро ба ҳамкории пурсамар бо олимону мутахассисони соҳа барои дарёфти тухмиҳои навъҳои серҳосил, истифодаи нуриҳо, мубориза бар зидди ҳашарот ва бемориҳо, инчунин ҷамъоварии беталафи ҳосил ҳидоят намуданд. кишоварзони ноҳияи Файзобод дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ, самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам сармашқи кори худ қарор дода, ҳама сола бо гирифтани ҳосили дилхоҳ ва фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ саҳми шоиста мегузоранд. 60 سال میشه که من دهقانم اویلوی مهنت کردیم. من پامیدور داریم، بادرینگ داریم، گلکرم داریم، جگاری داریم، کاپوست داریم. همین نوعا را نیست پشت مثال کشتی تکراریه و نیست بدگاش کشتی بروقتی. همین را کشت کردم، من کشتای بروقتی رو برآورده به سودا دادگیم، زندگی منو برد سادیم. انا ماندگیش من نه وقت سر کرده حاصل داد ساده بر روزای نزدیک برآورده در سودا میمونیم. جناب عالی چند بارها گفتن که شما امکانیت شود 2 ساله ذخیره‌تان مثال تیار کرده بیستی که دنیا رو فهمیده نمیشه. همون سخنا رو ما دستور عمل خود کرده 2 ساله ذخیره دارم. тавре эътилоъ додан дар ноҳияи Файзобод зиёда аз 3941 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, кишоварзон ҳама сола бо истифодаи пурсамари ҳар қитъа замин ва тухмиҳои серҳосили зироат дар асоси маслиҳати мутахассисони соҳа маҳсулоти фаровон ба даст меоранд. дар намоишгоҳ беҳтарин навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот, анвои гуногуни мева дар шакли тару хушк, маҳсулоти консервашуда, полезӣ ва ғалладонагию лӯбиёгиҳо ки дар кишти тирамоҳию баҳорӣ бо истифода аз тухмиҳои аълосифат ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ба даст омадаанд, ба таври васеъ ба намоиш гузоштанд. ноҳияи Файзобод яке аз ноҳияҳое ба шумор меравад ки дар қатори парвариши дигар зироатҳои кишоварзӣ, парвариши оилаҳои занбури асал ва истеҳсоли асал хуб бароҳ монда шудааст ва ин ноҳия низ яке аз ноҳияҳое ба шумор меравад ки обу ҳаво ва иқлими ноҳия барои парвариши оилаҳои занбури асал ва истеҳсоли асал ниҳоят мусоид аст. дар ноҳия то соли 2006 ҳамагӣ 3000 оилаҳои занбури асал парвариш меёфт ва истеҳсоли асал аз 55 тонн зиёд набуд. айни замон бо қабули барномаҳои соҳавӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан аз тарафи пешвои муаззами миллат
президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирӣ ёфт ва аллакай чорум барномаи соҳа роҳандозӣ мегардад. Дар ноҳияи Файзобод аз 3000 оилаи занбури асал то 9100 оила расонида шуд ва истеҳсоли асал бошад айни замон зиёда аз 90 тоннаро дар бар мегирад. корхонаи мо аз соли 2006 кор карда истода аст. истеҳсоли тухмро мо аз соли 2008 ба роҳ гузоштем. айни замон дар корхонаи мо истеҳсоли тухм дар як шабонарӯз 200 000 дона тухмро ташкил медиҳад. бозорҳои кишварро ҳамин шабонарӯз мо хуб таъмин карда истодаем. дар бозорҳои дохила талабот хеле зиёд аст. барои ҳамин мо нақшаи худро дар оянда хеле чо васеъ кардем. тавре иттилоъ дода шуд ба давраи то 1 августи соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Файзобод зиёда аз 50558 тонна ғалладонагӣ, 47486 тонна картошка, 13428 тонна сабзавот ва 32751 тонна мева истеҳсол карда шудааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. дар намоишгоҳ инчунин маҳсули ҳунари занону кадбонуҳои ноҳия аз ҷумла анвои гуногуни нон, фатир, кулча, таҳмол ва хӯрокҳои миллӣ муаррифӣ гардид. илоҳи амин. ба ҳар як қадами шумо мемонем, қадам сабз шавад, ба ҳар ҷое меравӣ оҷо ободӣ шавад. худои худмандо ҳама фаровонӣ шавад. умри дарози бо бараката бутата. ай давлати шумо моро умри дарози бо бараката, фарзандаи моро худо нигаҳбон шавад. ба ҳар муроди мақсади дини ҳамаона барасонад. амин. хуш омадед. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ва деҳқонони ризқофар барои боз ҳам баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, беҳдошти фарҳанги заминдорӣ, истифодаи заминҳои бекорхобида, ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта ва баландбардоштани ҳавасмандии саҳмдорон дастуру тавсияҳо доданд. дар китобхонаи миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат натиҷагирӣ карда шуд. новобаста ба он ки озмун соли аввал гузаронида мешавад, шумораи довталабон хеле зиёд буд. аз ҷараёни ҷанбаст ва қадрдонии ғолибони ин озмун ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. чорабинии мазкур дар толори калони китобхонаи миллӣ бо иштироки шумораи зиёди меҳмонон, намояндагони кумитаи вазорату идораҳо, иштирокчиёни давраҳои қаблӣ, аҳли илму фарҳанг ва ғолибони даври ниҳоии озмун баргузор гардида, бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон кори худро оғоз кард. баъдан раиси ҳайати комиссияи озмуни мазкур доир ба муҳтаво ва баргузории озмуни мазкур сухан гуфта, қайд карданд, ки баргузории озмун саривақтӣ буда имкони хубест барои такон додани рӯҳияи ҷавонон ва ба илму дониш ҷалб кардани онҳо. ҳамзамон отихон қайд карданд, ки мутолиаи китобҳои пешвои миллат ҷавононро ба ростию накӯкорӣ, меҳнатдӯстию меҳандӯстӣ, адолату садоқат даъват намуда, онҳоро ба таъриху тамаддуни имрӯзу гузашта ва шахсиятҳои маъруфи халқи тоҷик ошно месозад. табиист, ки дар соли аввали баргузории озмунҳо шумораи иштирокчиён нисбатан камтар аст, вале дар озмуни хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат соли аввали баргузории шумораи иштирокчиён хеле зиёд буду рӯҳияашон низ бисёр болида буд. пешниҳод карда шуд, ки озмуни мазкур минбаъд ҳамасола миёни тамоми қишрҳои аҳолӣ гузаронида шавад. аз ҳар ҷиҳат ин озмун ба нафъи китобхонҳо аст, ба нафъи ҷомеа аст, ба нафъи пешрафти илму маърифат аст ва дар маҷмӯъ ҳар озмуне ки ба китобу китобхонӣ ихтисос дошта бошад, озмуни бениҳоят зарур эътироф мешавад. чаро ки масалан ҳамин коре бояд кард, ки хондани китоб ба як одати муқаррарӣ ва табиии мардум табдил ёбад. ҳар вақте ки ҳамин китобхонӣ ба одати табиии мардум табдил ёфт, он ҳолат дар шакли сабқат гузарондани ин озмунҳо ин чизаш зарураташ камтар мешавад. аммо ҳозир ки ҷомеаи мо ниёз ба тарғиби китоб дорад, ниёз ба бештар таваҷҷӯҳи мардум ҷалб кардан ба китоб дорад, дар чунин шакле дар шакли сабқат озмунҳо баргузор кардани анамин гуна тадбирҳои фарҳангӣ ба суди ҷомеа ва давлат ва миллат хоҳад буд.
7500 сомонӣ диплому ҷому ифтихорномаҳо ва аз ҳама муҳим аз барнамудани илму донишу мактаби давлатдорои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаи заҳмати чандвақтаи Абдулбосит Расулзода мебошад, ки имрӯз сарфароз гашт. Абдулбосит ба ҳадафаш расиду дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат сазовори ҷойи сеюм гардид. ӯ тамоми асарҳои пурмазмуни пешвои миллатро аз худ кардааст ва ин буд, ки бо посухҳои дақиқ доваронро бовар кунонид, ки сазовори ғолибияти даври ниҳоист. чӣ гунаи худи ӯ иброз дошт дар баробари он ки имрӯз ғолиби ҷойи сеюм гашт пеши он ҳама илму донишу фаҳме ки аз мутолиаи китобҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бардошт камандар кам аст. хушбахтона бо мутолиаи доираи васеъ асарҳои пешвои миллат ва